छोटोसो गाव एक 2-3 पावटी संधी मेळ्ळी हांगा येवपाक आदी आनी आतां ह्या पावटी खूब फाटी पंचायतीची कामां करपाक तेंच्या मेंबरा कडेन कंटिन्युअस मीटिंग आसता. आयज खोशी सुबेज भोगता की हांव युथाक एड्रेस करता. युथ जे आमचे गोंयान फाल्यां कोण तरी जातले. आयज ह्याच युथ जे तुमी आहात तुमच्या पेरेंट्सांनी तुमकां शिक्षणा खातीर भरपूर योगदान दिल्लें. कांय पेरेंट्स एक्स्ट्रा आवर्स पासून काम करता की आपल्या भुरग्याक बरोसो मोबायल हाडून दिवपाक. ऑनलायन क्लासीस आहा, सगळ्या कडेन आहा मोबायल. आदी दिनासले न्हू, पेरेंट्स परतून काडून घेताले मोबायल हातीनूच धरीत जाल्यार परत दी आतां परत घे 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 म्हणटा मोबायल घे. कोणूच मोबायल काडूंक शकना. मोबायल दिता, स्मार्टफोन दिता, असलो मोबायल दिता की तेजेर सगळे वस्तू व्यवस्थित म्हणजे लेटेस्ट जी मॉडेल येयलो आहा भायर. कोण म्हणटा आयफोन घे बाय, कोण म्हणटा सॅमसंगाचो घे बाय. पूण एकदां तूं घे आनी शिक्षण कर. The time has changed and time changes everything. वो डिफिकल्ट टाइम येयल्लो आहा. कोरोनाचे जे दिसासून हे गोंयान स्टार्ट जाले 22 मार्च 2020 सगळीं जाणां घरान भितर उरलीं आनी ते आयज पासून स्कॉलाकूय पावना, कॉलेजीकूय पावना, खंयसरूच पावना. म्हाका दिसता चडशीं हिंगासरलीं भुरगीं आहा तीं वाजेल्ले आहा. म्हणजे खंय तरी आमी घरानूच उरले आमकां बेगींतल्या बेगीन ह्या आमच्या हायर सेकंडरी कॉलेजीन पावय म्हणजे देवा लागीं मागता आसतलीं. मागता की ना? आर यू हॅपी स्टेइंग एट होम एंड स्टडींग? सगळीं उबी आहा मास्क घालून. हॅपी ना न्हू? कॉलेजीक वचपाक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी मोबायलाचेर स्टडी करता म्हणजे सोशल मिडियाचेर इंटरनेटाचेर रावन स्क्रीन पळयता, फूल कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. 100% कॉन्सन्ट्रेशन जायना. हांवेंय पळयलां तें. आनी हें कॉन्सन्ट्रेशन चुकता कित्याक तुमी घरा आहा. कोण तरी येता म्हणटा आगो तूं चावच पिवंक ना म्हणटा, ब्रेकफास्ट करूंक ना म्हणटा. कोण हाडटा सादी दवरता सायडीक, कोण हाडटा आनी कितें दवरता, सँडवीच दवरता, कोण आनी कितें हाडून दिता, चाव दिता, ब्रेकफास्ट दिता. जे स्टडी चालू आहा सायडीक सगळें टेम्पटेशन येता. टीव्हीचेर कसली तरी सिरियल येयली, या आनी ते वांगडाच पळयता. म्हाका दिसता देवा लागीं आमी सगळीं मागया की हे कोरोना जे आमच्या संवसाराचेर येयल्ले आहा ते बेगींतल्या बेगीन काबार जावचे. आनी आदी तुमी स्कॉलान हाडले, आतां हायर सेकंडरीन पावले. म्हापसा वयतली, कोण सेंट ट्रिजान वयतली, हिंगा कोण सेंट झेवियर्सान वयतली, डीएमसीन वयतली. परतून आनी एकदां आमकां बसीन बसून म्हापसा वचपाक. म्हापसासून कॉलेजीक गेले, सगळे क्लास अटेंड केली, फ्रेंड्सांक मेळ्ळी, न्यू फ्रेंड्स मेळ्ळे. वेगवेगळे बार्देजांतले भुरगे थिंगासर येतली, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज. यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स. You will get new company. You will go together for extra coaching. म्हणजे क्लास जावन सांची थोडी जाणां कोचिंगाक वयतली. म्हणजे you will get back again on track. आयज सगळीं जाणां ट्रॅकाचे भायर पावल्ले आहा म्हणजे इन वे ऑफ स्टडीज. आनी 100% स्टडी जावंकूच शकना. हें हांवूय मान्य करता, टिचरूय मान्य करता, प्रिन्सिपलूय मान्य करता. आनी म्हाका दिसता हे डिफिकल्ट डेज खंय तरी वचपाक जाय. आनी हांव आनीक एक पाव फुडें मारून सांगूंक सोदता की तुमी जे आता एसएससी पास झाले कोण 12th पास झाले तुमच्या मनात वेगवेगळे ड्रीम्स असतात. आता
आमचो बाप संतोष आता उलयतालो की यू हॅव टू बी ड्रीमर्स. ऑफकोर्स यू हॅव टू बी ड्रीमर्स. यू हॅव टू थिंक बिग. तुम्ही जेन्ना व्हडले चिंतले की आपण कोण तरी जातलो. म्हाका दिसता दीपक बाबान आदी चिंतलेले की आपण बरो गव्हर्नमेंट ऑफिसर जातलो म्हणून, लोकांची सेवा करतलो. आणि गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाता पळय तेन्ना आपण वयल्या स्थानाचेर पावतलो. आयज तो बऱ्या व्हडल्या स्थानाचेर पावलो हा डेप्युटी कलेक्टर हू इज अ गॅझेटेड ऑफिसर. फाल्यां तो तुमकां ट्रू कॉपी करपाक शकना. आमी पळयता की पेरेंट्स तांकां आपल्या भुरग्यांक आयडिया दिता की तूं व्हडलें जालें, 12th जाली, ग्रॅज्युएशन जालें, तूं इमिडिएटली गव्हर्नमेंट जॉबाक एप्लाय करपाक म्हणटा. म्हाका दिसता तेचे भायर आमी चिंतपाची गरज आसा. गव्हर्नमेंट सर्विसीचे भायर चिंतपाची गरज आसा. आनी हे चिंततना प्रत्येक हिंगासर भुरगो आहा, चेडो तशें चेडू, तेणी चिंतपाक जाय की आपूण आपल्या पांयाचेर उबो कसो रावतलो. हाऊ कॅन आय बी स्टँडिंग ऑन माय ओन फीट. हाऊ कॅन आय हेल्प अदर्स. आपूण दुसऱ्यांक कसो हेल्प करतलो. आपूण ओन बिझनस घालूंक शकता काय. हांव जेन्ना 14 वर्सांचो आसलो तेन्ना हांवें चिंतलें की हांव व्हडलो बिझनसमॅन जातलो. आनी आयज हांव जालो. हे म्हाका 8-9 वर्सां लागलीं टू गेट टू माय गोल and finally to reach to that level it took me 20 years. आमच्या कोर्रा गावात कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही एक पारा सिटीजन फोरम असोसिएशन म्हणून केला. आणि त्या असोसिएशनांतल्यान आम्ही आमच्या भुरग्यांक फुल कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांक आम्ही आमच्या ऑफिसाच्या सायडीक एक ई लायब्ररी म्हणून घातल्या. ही लायब्ररींतल्यान आमी आमच्या आख्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांकूच न्हू तेच्या पॅरंट्सांकूय आनी कोणूय येता जाल्यार तांकां फ्री कंप्युटर कोर्स दितात आमी. 1 month कोर्स, 3 months कोर्स, 6 months कोर्स, टॅली, एक्सेल, वर्ड, कितले कोर्सीस आहा तितले फ्री दितात. दिस इज वॉट वी डू थ्रू आवर पारा सिटीजन फोरम असोसिएशन. सेकंडली आमच्या चड गरीब भुरगीं आसा ती आमच्या वाठारांत तांकां अरावंड 350+ स्टुडंट्स वी गिव 1000 पर मंथ. जेन्ना विधवा बायलो आसतात, चड गरीब भुरगीं आसतात तांकां शिक्षणाक ऑफकोर्स एड्युकेशन इज फ्री नाव. बुक्स भुरग्यांक फ्री मेळटा. बट स्टील मेनी अ टायम्स पेरंट्स फायंड इट डिफिकल्ट टू सेंड their children for school. तांकां आमी 1000 per month दितात. 350+ students we are giving that to our Para Citizen Forum Association. Besides that, हे आमचे ई लायब्ररी सकून आयज पासून 500+ स्टुडंट्स शिकून गेल्ले आहात. So this is what we do for the children of our constituency. आणि हीच तुमचो आशीर्वाद आहा जाल्यार हीच सुविधा तुमकांय आमी दितली इन फ्युचर. आणि हे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ह्या वर्सा केला ते वर्साच्या वर्सा तुमच्या आशीर्वादान आमी तुमच्या गांवान करतले. सेकंडली, as soon as my husband became the MLA, he was not the minister just last 2 years. पण जेन्ना तो 2012 पयलो फावटी मिनिस्टर MLA जावन उबो येतो आमच्या वाठारांत आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलेच आमच्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक एम्ब्युलन्स आनी एक फर्स्ट एड घेतले. एम्ब्युलन्स कित्याक जायते फावटी गरज पडटा कोणाक हॉस्पिटलान साकून ऑपरेशनां करून घरा येता तांकां फॉलो अप करपाक हॉस्पिटलान परते वचूंक पडटा, डॉक्टरा कडेन परत वचूंक पडटा. फॉर दॅट पर्पज फर्स्ट एड की एके मेल्ली कुडीक विथ फूल रिस्पेक्ट ताका मोसुंडी नाल्यार क्रिमेटोरियमान पावोवपाक. सो दीस फॅसिलिटी एक हस्बँड तुमच्या हांगा वाठारांत शोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी एम्ब्युलन्स हस्बँड थोड्याच दिसांनी पावयतली आनी एम्ब्युलन्स ऑलरेडी दिल्ली आहा. तेंचे ड्रायव्हराचे नांव आनी मोबायल नंबर, 2 ड्रायव्हर आहा, नांव आनी मोबायल नंबर
तुमचे सरपंच आणि तुमचे वॉर्ड मेंबर तुमकां पावयतले. एनी टाइम यू ऑल नीड that facility, you all can call them up and get that facility for yourself and for your for your neighbors. Please inform this to your neighbors. Can the members of Osher Panchayat, students, SSC students and 12th standard students, parents, press, media, आणि या गावचे ग्रामस्थ. Today we are gathered here to felicitate the SSC students and the 12th standard students who have passed last academic year. First of all, I would like to congratulate each and every one of you. You are the cream of this village. Dudak sai eta poeti cream. You are the cream. And future of this village, future of Goa, and future of our country. I felicitate करता तेन्ना तुमकां एकूच एडवाइस दिवंक सोदता, which I tell all the students whenever I go to felicitate them. As you all are already passed SSC and some of you all are in past 12. You all must be already having that aim. आपणे कितें जावंक जाय आपल्या लायफान, हांवें कितें जावंक जाय, my aim, my goal in life. Secondly, hard work towards that, to achieve that goal. म्हाका गोलूच आहा, एमूच आहा, but if I don't work hard, म्हाजे प्रयत्न ना जाल्यार कांयच जायना. I have to work hard towards that goal, towards achieving that goal. And third very important thing is discipline. I have to have discipline in myself to achieve that goal, and then the Lord and Almighty will bless you to reach that goal. One more thing I would like to tell all my students who are gathered here. एक केन्नाच विसरना अशें आमचे सुंदरशे अशा शापोरा नदीच्या कांठार बसलेलो हो आमचो अवशेर गांव. जो आज आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर वाटचाल करता आनी खंयचो कार्यक्रम आयोजीत करता जाल्यार ताका पाठबळ जाय पडटा. जेन्ना आमी आमच्या मनान हाडले पंचायत तशेंच आमचे पंचायतीचे सगळे मेंबर्स की आमचो असो जाहीर असो विद्यार्थी गौरव सोहळा जावचो म्हणून, पण काही कारणां आमचे फायनान्शियल हे पाठबळ जाय पडटा. पण जेन्ना आमी सर मायकल हेंचे कडेन गेले आनी मॅडमी कडेन आमकां कळोन येलें की ते आमच्या इतर वाठारांत जे करून वेर्लाकांता पंचायतीन तशेंच आमचे शिवोली मारना ह्या वाठारांत जेन्ना विद्यार्थी गौरव सोहळ्याचे कार्यक्रम जावं लागले आनी जेन्ना तेंचे आमकां तोंड चुकलें की सर अशें आमकां सहकार्य करता तेन्ना आमच्या भुरग्यांचो असो जावचो कार्यक्रम विद्यार्थी गौरव जावचो आनी तेंका एक प्रोत्साहन गावचें म्हणून आज आमी तेंचे कडेन जेन्ना गेले आमी सातत्यान तेंचे कडेन वयता. आमकां खबर आसा की धडाडीचे आमदार आनी मंत्री म्हणून गोंयभर तेंचें नांव दवरपी आहा. आनी जेन्ना जेन्ना आमी तेंचे कडेन वयता कामां घेवन तेंच्यांनी एक दीस अशें आमकां कळोवन दिवना की तुमी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुमी भायले अशें दुसरे भुरग्यांक केन्नाच तेणी आमकां कळोवन दिवना. जेणे आपले कशें जो आपलो मनीस जो कोणी आपले कडेन येता तो म्हाजो मनीस ह्या उद्देशान ते काम करताले आनी काम करीत आसा ते आमी जवळून पळयल्लें आसा. आनी स्वताची तेंकां अशें हें ना सेल्फ अशें कित्याक हेजें उदाहरण आसा. जेन्ना हांव आमचो एक पंच अंजुमचो संदेश आनी हांव सरा कडेन वयता केन्ना मदीं मदीं तेन्ना एक दीस आमी सराक म्हणलें सर म्हटलें तुमी मंत्री कित्याक जायना. जर एकूच तुमी अशें आमदार आसात भारतीय जनता पार्टीचे तर तुमी एक भारतीय तालुक्याचे मंत्री जावचे, तुमी दुसरे मंत्री गेले. तेन्ना तेंच्यांनी उत्तर दिलें की पळय आपणाक आशा ना कांय ना, जेन्ना टायम येतलो तेन्ना अवश्य जातलें. आपणाक तशीच आमी अपेक्षा करता काम करीत वयता. हे तेणी आजुनूय म्हाका
याद येता आणि